The drawing that we illustrate today is the pamaypay, or we can call it the handpan. Pero if nasulat na ko sa akong reflection is traditional pamaypay since nga mong sayawan is like folk dance siya concert. So, we choose pamaypay. The reason why we chose Luya na oy. Gago ka. Buang nga bata. Zoom yun skirt ka rin ay. Vai ba? Ada. La polimuri na to. La polimuri ko to ay. Ano?